बातें अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बेट समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं, তাই না? আমরা শিব বাবার থেকে ছুটি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম পাঠ বাজাতে, মানে খেলা করতে, আনন্দ করতে। পৃথিবী লোক খুব সুন্দর দুনিয়া, তাই একবার ঘুরে আসি, দেখে আসি। আর এসে এখানে আটকে গেলাম। একটার পর একটা জন্ম, যেই ফিরত যাবার সময় আসে তখন সংকল্প চলে আর কিছুদিন থাকলেই তো ভালো হতো, বেশ ভালোই তো লাগছিল, তাই না? তো আর কি আর উপরে বাবা ডাকবে, বলবে আচ্ছা বাচ্চে তুমি আবার জন্ম নাও, তাই না? আবার সে জন্ম শেষ হলো, আবার লাস্টে সংকল্প এই দুনিয়াতে আর একটু থাকলে ভালো হতো, তাই না? বেশ এই করতে 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 বাবা দেখলো যে বাচ্চা তো আর আসতেই চায় না, সে তো গেল এখানে ফেসে গেছে, আর এমন ফেসে গেছে এখন ফিরত যাবার রাস্তাটুকুও ভুলে গেছে, তাই না? তো বাবাকে লাস্টে বাচ্চাদের কাছে আসতে হলো, চলো এবার আমি তোমাকে শক্তি দেব, আমি তোমাকে পথ দেখাবো, আমি তোমাকে পাখা দেব, তুমি এবার উড়ে বাড়িতে ফিরতে পারবে। तो तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। बाबा बोलছেন তোমাদের यादे बाबा केও আসতে হয়। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, তাই না? বাবা বলছেন যতটা দৈবী ধর্মের মধ্যে শক্তি ছিল, তাই না, তাদের কাছে সুখ শান্তি সম্পত্তি ছিল। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण ये रिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है, তাই না? ধর্মের পথে থাকলে আত্মার মধ্যে শক্তি থাকে, তাই না? আর অধর্মতে চললে আত্মার খুব দুঃখ ফিল হয়, তাই না? সে শক্তি থাকে না যে সে পরিস্থিতিকে সামলাতে পারবে। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते हो। বাবা বলছেন যখন তোমরা সত্য ধর্মের পথে চলো, তো দেখো আয়রন এজ মানে কলিযুগের লৌহ জগৎ কি হয়ে যায়, সত্যযুগের সোনার জগৎ চলে আসে পৃথিবীতে। তো কে আনলো? ভগবান তো প্রেরণা দিল, কিন্তু আনলো কে? ধারণ করে এই জগতে সত্য ধর্ম নামালো কে? বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না? ওরা যখন সত্য ধর্মের পথে চললো দুনিয়ার ভাইব্রেশন চেঞ্জ হলো। तो भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वो खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है, তাই না? এখানে তো মাটির ইট হয়, আর সেখানে কি করবে? সোনার পাহাড় থেকে ইট তৈরি হবে, তাই না? बाबा बोलছেন मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना, माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना, वो सब हैं कहानियाँ। बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा, हम झोली भर कर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा, जैसे तुम्हारा भी होता है, তাই না? যেই বাচ্চাগুলো সাক্ষাৎকার করলো না সত্যযুগের, তো সত্যযুগের এত সুন্দর ফল ফ্রুটস দেখলো, এত কিছু ফুল দেখলো, তাই না? তো কি করলো? অনেক কিছু ভরে নিল যে গিয়ে দাদিদেরকে খাওয়াবো। তারপরে কি হলো? সাক্ষাৎকারের নেশা সরলো তো আছে কিছু ঝোলাতে। বাবা বলছেন এগুলো তো দৃশ্য, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল নয়, তাই না? इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि, इसमें कुछ रखा नहीं है।
नौधा भक्ति बहुत करते हैं, वो भक्त माला ही अलग है, यह ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वो फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तो रुद्र माला माने शिव बाबार गलार हार, से तो अनेकेरा होते पारे, किन्तु विष्णुर गलार हार बाबा बोलছেন সে হচ্ছে বৈজয়ন্তী माला, माने विजयी आत्मादेर माला। गायन আছে ना 16,108। तो बाबा कहते वो फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए, तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ, তাই না? বাবা বলছেন এখন আমি কিসের ট্রেনিং দিচ্ছি তোমাদের? রাজা महाराजा হবার জন্য, তাই না? देवी देवता হবার জন্য। तो जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है, बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। यह बाबा खुद तो बनते नहीं, यह वंडर है। यहाँ तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारी बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं कि वो सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है, তাই না? বাবা বলছেন আমি জানি জাননহার, মানে আছে শক্তি আছে যে আমি চাইলে দেখতে পারবো, কিন্তু আমি সবার ভিতর বসে দেখতে থাকি না, তাই না? কোটি কোটি আত্মা আছে, এদের মনের কথা দেখতে গেলে তো ভগবান আর কোনো কাজই করতে পারবে না। तो वो जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। एक हमिंग होती है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, তাই না? ভগবানের অস্ত্র দেখো, মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেবে, কিন্তু কোনো अस्त्र লাগছে না। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? अभी तो ब्राह्मण बने हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? निश्चय तो, पक्का निश्चय तो है, देवी देवता होबो तो कृष्णेर मतन ना रामेर मतन? कार मतन? गणेशेर मतन ना कार्तिकेर मतन? तो आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियाँ लिख दी हैं। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवानों बाज, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था, তাই না? সত্যযুগে দেব দেবীদের দুনিয়া হবে, তো কলিযুগে তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, তো কী করে পরিবর্তন আসবে? তাই ভগবান এসে এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ার থেকে বাচ্চাগুলোকে সব দেবী দেবতা বানানোর পড়া পড়াচ্ছেন। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, তাই না? শাস্ত্রে দেখানো হয় না ব্রহ্মা মুখের থেকে দেবী দেবতা রচনা হলো। তো বাবা বলছেন মুখের থেকে না, মুখের দ্বারা জ্ঞাन শুনে देवी देवतार रचना हलो। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे, अभी और सब धर्म हैं, इसीलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, अभी वो धर्म है नहीं, गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ जाती है, उनको मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100%
সুখ দেনে, তাই না? দুনিয়াতে মানুষ আত্মারা বাবার বাচ্চাগুলো অনেক ভগবানকে ডেকেছে দুঃখে, তাই জন্যে বাবা বলছেন আমি এসেছি এবার তোমার 100% দুঃখ দূর করব আর 100% সুখে ভরপুর করে দেব। कितना रहम करते हैं, तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है, তাই না? পুরা সুখ বাবার থেকে নিতে হবে। তার মানে কি? তার মানে কি পুরা সুখ নিতে হবে মানে? বাবা বলছেন আমার কাছে তো খুব ভালো ভালো সুখের সব কিছু আছে, কিন্তু পুরো বর্ষা নাও। পুরো বর্ষা নাও মানে সত্যযুগেরও দেবী দেবতাদেরও মহারাজা পোস্ট তো আর নেই, লক্ষ্মীনারায়ণ তো হয়ে গেছে, কিন্তু 108 রাজার পোস্ট তো আছে, 16,000 রাজ পরিবারের পোস্ট তো আছে। তো বাবা বলছেন 108-এ আসো, তাই না? 108-এ না পারলে 16,000-এ এসো, কিন্তু পুরো বর্ষা নাও। প্রথম জন্মের রাজা রাজ পরিবারের পোস্ট, তাই না? যে সেই পোস্টে থাকবে তার তো 84 জন্মই ভালো হবে, তাই না? तो वो है ही सुख धाम, यह है दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा बोलছেন বারবার যদি শান্তি ধাম মনে পড়ে, তাই না? সুখ ধাম কৃষ্ণের দুনিয়া জগৎ যদি মনে পড়ে তবে কি হবে? অন্তমতি সোগতি হবে, মানে অন্তিম নিঃশ্বাসের সময়ে সেই কথাই মনে পড়বে। আর এখন যা স্থিতি আছে, এই মুহূর্তে যদি অন্তিম নিঃশ্বাস হয় তাহলে কি হবে? কি ক্ষতি হবে? কারো গ্যারেন্টি আছে আমি বুড়ো হয়েই মরবো, মাঝখানে কিছু হবে না? গ্যারেন্টি আছে? তাই না? কিছুই কখনই যে কোনো জিনিস ঘটতে পারে, তাই না? অন্তমতি যে কোনো সময়ে আসতে পারে, কিন্তু সেই সময়ে কার কথা মনে পড়বে? ওই সুরজ ভাই বলে না, লাস্টের সময় যখন বিছানায় শুতে যাও সব কাজকর্ম সেরে, তখন কার কথা মনে পড়ে? তখন যার কথা মনে পড়ে যদি কিছু মৃত্যুর ঘটনা হয় সেই সময়েও তার কথা মনে পড়ে, তাই না? তো তখন বুদ্ধিতে কি ঘুরে? ব্যক্তি, বস্তু, সম্পত্তি, পরিস্থিতি কি ঘোরে? সেটাই তোমার আজকের অন্তিম গতি। তো সেই হিসাবে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারবো যে তাহলে আজকের দিন যদি আমার অন্তমতি হয় তাহলে আমার কোন গতি হবে, তাই না? আমি কতটা তৈরি হয়েছি? আমাকে কি রাতে বাবাকে ইয়াদ করতে হয়, নাকি ইয়াদ স্বতঃ আসে? যে বাবার কাছে বসি, বাবাকে দুটো কথা বলি, স্বতঃ আসে নাকি আমাকে জোর করে নিয়ম পালন করতে হয়? बाबा बोलचन शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी, एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, তাই না? তো রাজার পোস্ট বাবা কাকে দেবে? যার অন্তমতি সোগতি এক বাপ दूसरा না कोई, তাই না? যে একদম বাবার সচ্চা বাচ্চা, যার অন্ত সময়ে এক বাবার ছাড়া কিছু মনে নেই, তাই না? এক বাবার নেশা। तो बाबा बोलছেন एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। কেমন চাই বুদ্ধির লাইন? পুরো ক্লিয়ার। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख हैं, यह साथ नहीं चल सकता। बाबा बोलছেন কি লাভ? আজকে খুব খুশি আনন্দ করলাম, পার্টি করলাম, নিজের ইচ্ছা মতন খেলাম দিলাম ঘুরলাম, আর পরবর্তী দিন বাড়িতে গিয়ে অশান্তি হলো, ঝামেলা হলো, তো কি থাকলো? সেই যা পার্টি করলাম তার খুশি থাকবে? তো বাবা বলছেন এইরকম খুশি কি কাজের যে এক মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে হাপিস হয়ে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন পার্মানেন্ট খুশির অধিকারী কে হতে পারবে? যে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করে। বাবা কি বলেছে মাথায় থাকবে,
তাই না? সে খুশি কৃষ্ণের মতন সদা অতীন্দ্রিয় সুখের খুশি, সে খুশি যাবে না। तो बाबा बोलचन तो साथ यह अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। তাই না? যত জ্ঞান রত্ন বাবা গতকালই বলেছিল না, বিচার সাগর মন্থন করো, গভীরের থেকে রত্ন বের করো, তাই না? যত রত্ন জমা করে নেবে প্রারব্ধ চলতে থাকবে, 84 জন্ম পর্যন্ত চলতে থাকবে, 21 জন্ম কি। तो बाबा बोलचन हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। विनाशी धन कार संगे जाबे जे बाबा के मदद करबे, बाद बाकी विनाशी धन जे बाबार काजे लागाबे ना सेखानेई थेके जाबे, से ना तुम्हें सुख देबे ना से सुख तुम्हार जन्म जन्मान्तर संगे जाबे। केन धन तो एक जन्मও যায়, তাই না? बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले वहाँ महल दे देना, बाप कौड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। তাই না? কেউ হয়তো বলবে আমার কাছে তো পয়সা নেই, আমি দেবো কি করে বাবার সেবাতে, তাই না? বাবা তোমার থেকে লাখ টাকা চাইছে না, বাবা বলছে কৌড়ি দাও, কৌড়ি। কৌড়ি বোঝো? কৌড়ি মানা ছোট্ট পয়সা, তাই না? বাবা বলছেন তোমার থেকে টাকা চাইছি না, কৌড়ি চাইছি, কৌড়ি দাও, তাই না? কয়েন দাও, তাতেই বাবা মহল দেবে। तो जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ गाया हुआ है ना। मनुष्यों को यह भी पता नहीं, वो तो शिव शंकर कह देते, उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है, তাই না? শিবের সামনে কি গান করে? ভোলেনাথ ভর দো ঝোলি। বাবা বলছেন ঝোলি ভরতেই তো এসেছি, আর ভোলেনাথের থেকে কি বেরোয়? গঙ্গা বেরোয়। বাবা বলছেন জ্ঞান গঙ্গাই দিতে এসেছি, তোমার সব ঝোলি ভরে যাবে। यह है बेहद का बाप, वो फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, তাই না? কেন দেখালো ভাং ধতুরা খায় শিব? কেননা বাবা বলল বাচ্চাগুলো তোমার মনের নেশা, বাজে নেশাগুলো আমাকে দাও। তো মানুষ কি ভাবলো? ও তো নেশা বিষ চাইছে, সেইগুলোই তাকে পুজোতে দেবে, তাই না? तो बाबा बोलचन क्या क्या बातें बैठ बनाई है, तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की, তাই না? বাবার পড়া খুব সহজ পড়া, কিছু না, যা পরিস্থিতি আসুক তুমি শান্ত থাকো, এইটুকুই তো পড়া। तो बाबा बोलचन यह बत्तियाँ आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वो भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछें आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो? शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया यह तुम जानते हो। सारा दुनिया लक्ष्मी के धनेर देवी माने। बाबा बोलছেন আসলে দুনিয়াকে ধন কে দিয়েছিল? শিব বাবা দিয়েছিল। লক্ষ্মী নারায়ণকেও ধনকে দিয়েছিল, শিব বাবা দিয়েছিল, তাদেরকে তৈরি করেছিল বাবা। বাবা বলছেন यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণ আগের জন্মে কে ছিল? মম্মা বাবা ছিল। শিব বাবার কাছে পড়াশোনা করেছিল, তার থেকে তপস্যা করেছিল, তাই না? তবে তারা লক্ষ্মী নারায়ণ হলো। तो यह आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है? देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक हैं। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते हैं? ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती हैं,
जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी हैं। उनके पास जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। बच्चा चाहिए, यह चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वो तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यह भी किसी को पता नहीं जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए। यह तो पढ़ाई है ना। तो जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग, তাই না? ওই জন্যে যেখানে জগদম্বা বা মা দুর্গার পুজো থাকে, প্যান্ডেল থাকে, মা কালীর প্যান্ডেল থাকে, তো জগৎ মাতার মাথার উপরে কি দেওয়া থাকে? শিব দেওয়া থাকে। তো জগৎ মাতা কাকে ধ্যান করতে শেখাচ্ছে? শিবকে ধ্যান করতে শেখাচ্ছে। সে রাজযোগ শেখাচ্ছে যে আমি যা শক্তি ধারণ করেছি কার থেকে পেয়েছি? শিবের থেকে পেয়েছি। তোমরাও তার কাছে যোগ করো, তুমিও শক্তিশালী হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন, तो इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बाबा गतकालই বলল না, যা কিছু আমার 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 সব কার মনে করো? সব বাবার। আর নিজেকে কি বলে মনে করব? ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, তাই না? আমার কিছু না, সব বাবার, তাই না? বাবার উপরে বলি চড়ে যাও আর মনে করো আমি এই সব কিছুর কেয়ারটেকার। बाबा बोलছেন, तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। যেটা সমর্পণ করব না বাবার কাছে মন থেকে, বুদ্ধি ওই দিকে ছুটতে থাকবে। তো বাবা বলছেন সমর্পণ করো, বাবা মালিক, আমি কেয়ারটেকার, আমি বাবার কর্মচারী। तो अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। यह तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वो हथियाला कैंसिल है, তাই না? হথিয়ালা মানা বিয়ে করার সময়ে ব্রাহ্মণ হাতের বন্ধন দিয়েছিল না, তো বাবা বলছে ওই বন্ধনও ক্যান্সেল হয়ে গেছে, তাই না? बाबर हुई गई। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। এখন কার সঙ্গে হাতের বুদ্ধির হাত জুড়ে গেছে? শিব বাবার সঙ্গে, তাই না? तो बाबा बोलছেন और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके, मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वो है रूहानी बाप, वो इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो, তাই না? পরশু দিনের হোমওয়ার্ক বাবার মনে আছে তো? বাবা বলল স্ত্রী পুরুষ দেখবে না, কি দেখবে? সবার মধ্যে আত্মা দেখবে, তাই না? সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে আমার যেন ফরক না পড়ে, তাই না? সবাইকে যেন আত্মা ভাই দেখতে পাই। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव कहने से स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। बाबा गतकालই বলছিল মহাভারত যুদ্ধে যে অস্ত্র চলেছিল সে অস্ত্রগুলো দাপর যুগে তৈরি হয়নি, যে তীর ছেড়ে দিলাম আর আগুন বেরোচ্ছে, ঝড় তুফান বেরোচ্ছে, তাই না? জীবজন্তু বিষাক্ত সাপ বিচ্ছে বেরোচ্ছে, সেই সব অস্ত্র কবে তৈরি হয়েছে? এই এক্ষুনি তৈরি হয়েছে। কত জীবাণু বম, অ্যাটম বম, মিসাইল, কত প্রকার, তাই না? তো সেই যে মহাভারত যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হয় ওটা দাপর যুগে ঘটা ঘটনা নয়, ওটা কার দৃশ্য? আগের কল্পের কলিযুগের শেষের দৃশ্য, তাই না? সেই যুদ্ধে সেই অস্ত্রের দৃশ্য। बाप समझाते हैं यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है,
इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চাগুলো, আমি তোমাকে দেবী দেবতা বানাচ্ছি, কৃষ্ণপুরীর জন্য রেডি করছি। তো দুনিয়া বিনাশ না হলে তুমি কি করে সত্যযুগে যাবে? তো দুনিয়া তো বিনাশ होतेई হবে। तो बाबा बोलছেন तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है यह नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। তাই না? বাবা বলছেন এখন রাজা হবার কলা শিখাচ্ছি, দেবী দেবতা হবার কলা শিখাচ্ছে বাবা। তো যখন তৈরি হয়ে যাবে, তো দুনিয়া বিনাশ হবার পরে কেউ তো চাই যে দুনিয়াতে থাকবে, রাজত্ব করবে, তাই না? তারা দেব দেবী হবে। তো বাবা বলছেন তোমারে রাজ্য মে और कोई भी होना नहीं चाहिए। তাই না? বাবা শুধু বাচ্চাদের জন্য সে রাজ্য তৈরি করছে, সেখানে কোনো দুষ্ট আত্মা আসতে পারবে না। डेविल वर्ल्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए कल हमने राज्य किया था। তাই না? বাবা বলছেন তোমার এরকমভাবে স্মৃতি চলে আসার কথা যে এটা আমারই জীবনের ঘটনা, গতকাল হয়েছিল, আজকে হচ্ছে, আবার আগামীকাল হবে। তাই না? এটা ভগবান আমাকে আমারই লাইফ স্টোরি শোনাচ্ছে, তাই না? আমারই 84 জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছে বাবা। तो बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है। जब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। बोले ना, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनशंती। তো যে ভগবানের ভালোবাসবে, তার পথে চলবে, তাই না, তারা বিজয়ী হবে, তাদের জয় জয়কার হবে। আর যারা ভগবানের বিপরীতে চলে তাদের তখন ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে, তাই না? হাই হাই করতে হবে, দুঃখের পাহাড় আসবে জীবনে। तो बाबा बोलছেন यह बाप बेट ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। তাই না? বাবা কি চায়? বুদ্ধির কানেকশন, তাই না? আর কিছু চায় না। পুজোর থালায় কত কিছু সাজাতে হয়, ফল ফুল পাতা, চাল ডাল, কত কিছু সাজায়। বাবা বলছে ওইগুলো চাই না আমার। কি চায় বাবা? তোমার বুদ্ধির কানেকশন জোড়ো, তাই না? বুদ্ধির হাত হাতে দাও। बाबा बोलছেন बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। তাই না? বাবা বলছেন যত গৃহস্থীর যত ধান্দাধরি আগে বাড়াবে, যত কাজকর্ম আগে বাড়াবে, বাড়াও, কোনো ব্যাপার না, রাজার মতন থাকো, তাই না? কিন্তু বুদ্ধি কার কাছে দাও? বাবার কাছে, তাই না? বাবাকে মালিক বানাও, দিয়ে তুমি তোমার কাজ করে যাও, তাই না? যত উন্নতি করবে অত ভালো। बाबा बोलছেন एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर यह बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की, अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, तुम बाहर हो। তাই না? বাবা বলছেন এখন তোমরা কোথায় আছো? মাঝখানে, তিন মাথার মোড়ে। এক মাথা দুঃখধাম কলিযুগ, সে রাস্তা থেকে বেরিয়ে চলে এসছি, এখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে মুক্তিধাম, পরম ধামের পথ, গিয়ে ওইখানে থেকে যাব, আর আসবো না এখন।
তাই না? আর এক হলো জীবন মুক্তি ধাম, সত্যযুগের পথ, গিয়েই দেবদেবী হব, তাই না? তো বাবা বলছেন তিন মাথার মোড়ে এখন আমরা কি করছি, যেখানে তিন নদীর সঙ্গম হয়, হ্যাঁ, যেখানে দেখবে তিন রাস্তার মোড় হয়, সেখানে মন্দির বানিয়ে দেয়। হুম, সেখানে মা কালীর মন্দির থাকবে, শনিদেবের মন্দির থাকবে। কেন? তিন মাথার মোড়ে শনিদেব ধর্মরাজ আসে, বিচার হয়, আর মা কালী হয়ে সব কলঙ্ক মুছতে হয়, তাই না? ওই জন্যে সেই রকম মন্দির তৈরি হয়। আর তিন নদীর সঙ্গমে কি করে? স্নান করে, তাই না? ভাবে পবিত্র হয়ে যাব, পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, তাই না? অ্যাকচুয়ালি এই তিন মাথার মোড়ে স্নান করতে হবে। আর কোন স্নান? জলের স্নান না, জ্ঞানের স্নান করতে হবে। तो बाबा बोलचन अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते हैं हमारी नैया पार ले जाओ, তাই না? মজধার আছি না, গান করে না যে মজধারে ফেসে আছি, কোন দিকে যাব? তিন মাথার মোড়ে ফেসে আছি, কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না। কলিযুগ ভালো না সত্যযুগ ভালো না মুক্তিধাম ভালো, কোন দিকে যাব? মাঝখানে কনফিউজ, তাই না? ওই জন্যে গান লিখেছে কবিরা, মধ্যধারে নইয়া ফেসে আছে, মাঝি পার লাগাও, তাই না? तो इस पर एक कहानी बनी हुई है, कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना, मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे। এখন ব্রহ্মার সঙ্গে রোল প্লে হচ্ছে, ব্রহ্মার সঙ্গে রোল কমপ্লিট হবে, তারপরে কোথায় যাব? বিষ্ণুপুরী, তাই না? কৃষ্ণের জগতে। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो, हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं, তাই না? কে প্রথম আত্মা, প্রথম বাবার থেকে চলে এসেছিল, 84 জন্মের শুরুয়াতে এসেছিল। তো বাবা বলছেন সেও লাস্টে বোঝা যাবে, সবাই জানতে পারবে, তাই না? কেননা সে আত্মাগুলো লাস্টে প্রসিদ্ধ হবে, তাই না? লাস্ট পর্যন্ত টিকে থাকবে, আর তারাই সাক্ষাৎকার মূরতিষ্ঠ দেবদেবী হবে, তাই না? ওই জন্যে তাদের জয় জয়কারও হবে, চারিদিকে প্রত্যক্ষতাও তাদের হবে, রেজাল্ট তো বেরোবেই। তো আমরা আছি তো লিস্টে, না মাঝখানে পরিস্থিতি আসলে বাবাকে ডিভোর্স করে দেব? করবো না তো। অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ থাকবে তো, পাক্কা প্রমিস তো। যাই পরিস্থিতি আসুক, এইরকম না ভূকম্প আসলো মাথা থেকে ছাদ উড়ে চলে গেল, আর আমি বাবাকে বলছি বাবা আমার ছাদটা বাঁচাতে পারলে না, হ্যাঁ, এইরকম বাবা হয়ে কী লাভ, তাই তো? বাবা খেতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছ না, হ্যাঁ, তোমার মতন বাবা থাকতে আমি খাবার পাচ্ছি না, দুধ, এরকম বাবা দরকার নেই, হ্যাঁ, এরকম বলবো না তো। যে যাকে ভালোবাসে কোনো কন্ডিশনে তার হাত সাথ ছাড়ে না, এটাই তো কন্ডিশন না? তো বাবার সঙ্গে ভালোবাসা কতটা তার পরীক্ষা দিতে হবে না, তাই না? তো বাবা দেখবে না যে বিপরীত প্রতিকূল পরিস্থিতি, তাই না, যেখানে সংশয় তৈরি হবে যে ভগবান আমার সঙ্গে এরম করতে পারে, সেখানেও আমি নিশ্চয় বুদ্ধি থাকছি কি না, সে পরীক্ষাও তো দিতে হবে। तो बाबा बोलছেন यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो लास्ट পর্যন্ত সমস্ত পেপারে যে টিকে থাকবে সেই হচ্ছে 84 জন্মের আত্মা, তারা প্রত্যক্ষ হবে। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, इनके लिए गायन है श्याम सुंदर, देवी देवता सुंदर थे सांवरे से सुंदर बने, गामड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं, इस समय सब छोरे छोरियां हैं, यह बेहद की बात है, उनको कोई जानते नहीं, कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है, हर एक के लिए सर्जन एक है,
यह है अविनाशी सर्जन। তাই না? বাবা বৈদ্যনাথ সার্জন হয়ে এসছে, আত্মার রোগ ব্যাধিগুলো অপারেশন করতে এসেছে। এবার রোগ ব্যাধি অপারেশন হলে একটু কষ্ট তো লাগে। অপারেশনের পরে কত দিন ধরে মন খারাপ থাকে, কষ্ট হয়, কিন্তু ভালোর জন্য থাকে। तो बाबा बोलचेन योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से आत्मा की एलोय खाद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो एलोय निकलेगी नहीं। তাই না? বাবা বলছেন এই ক্লাসের আগে 5 মিনিট, ক্লাসের পরে 5 মিনিট, এইটুকু যোগে আত্মা তো গরমই হবে না, খাদ বেরোবে কি করে? তাই না? তো নোংরা আত্মার বেরোবে কখন? যখন সারা দিন কাজে কর্মের মধ্যেও বাবাকে ইয়াদ করব, বাবার সঙ্গে গল্প করব, বাবার লাইট মাইট অনুভব করব, তাই না? তবে সেই আগুনে খাদ বেরোবে। तो याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी होना अच्छा मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। तो गीतार एकटाई मंत्र, मन मना भव, काजे कर्मेर मध्य थाको किन्तु मने मने बाबाके याद करते थाको। बाप को याद करना भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो, बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। তাই না? বাবার হাত ধরে থাকবো তো চড়তি কলা, মানে সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি। আর যদি বাবার হাত ছেড়ে দিলাম তো মায়া কি করবে? কথা আছে না, কুমিরও মহারথী হাতিকে ধরে ডুবাতে চায়, টানতে থাকে। তো বাবা বলছেন বাবার হাত ধরে চলবে, না হলে মায়া মগরমচ্ছ তোমার পা ধরে টানাটানি করবে। तो तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है, कहते हैं ना तेरे भाने सर्व का भला। আমরা যখন উপরের দিকে উঠি, সিঁড়ি উপর দিকে শতপ্রধান হই, তো সারা দুনিয়া শতপ্রধান হয়ে যায়। আমরা ভালো হলে সারা জগৎ ভালো হয়ে যায়, তাই না? কত প্রভাবশালী আত্মারা আমরা, আমাদের প্রভাবে দুনিয়া প্রভাবিত হয়। बाप आए हैं सर्व का भला करने, रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। 1 नंबर, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। कि बोलो बाबा? बुद्धिर लाइन बाबार संगे क्लियर, তাই না? যখন কাজকর্ম শেষ হবে, দিনের শেষে ঘুমানোর সময়ে যেন বাবার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা হয়, তখন বুঝবো আমার লাইন বাবার সঙ্গে ক্লিয়ার আছে, তাই না? याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने, তাই না? বিকর্মগুলো ভুগে চুক্তি করতে হবে না, যোগে চুক্তি হবে। কখন? যখন ক্লাসের মধ্যে না, কাজকর্ম করতে বাবার লাইট মাইটে স্নান চলতে থাকবে, তবে আত্মার নোংরা বেরোবে, তাই না? এই 5 মিনিট যোগে आत्मा तो गरम होवे ना। दूसरा, बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है, তাই না? বাবা তোমার থেকে টাকা চাইছে না, বাবা বলছে কৌড়ি দাও, আমি তোমাকে রত্ন দেব, তাই না? शांत में रहने की पढ़ाई पर सदगति को प्राप्त करना है। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है
सदा योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे, मन का भी बंधन ना हो, ताई ना, मनेर इच्छाओ जेनो ना चालाय, ताई ना, बंधन मुक्त आत्मा। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल हैं, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति, हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। तो परिस्थिति आसले हाঁপিয়ে যাই, কি পরিস্থিতি আসলে হাঁপিয়ে যাই আমরা না, খেলা বলে মনে করি সমুদ্রের একটা ঢেউ এসছে, সংসার সমুদ্রের একটা ঢেউ এসছে, তো খেলা করতে ভালো লাগে না, মনে হয় ঢেউতে ডুবে যাব না তো, ভয় হয় না তো। তো বাবা বলছেন अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, তাই না? বাবা বলছেন যদি এটা মনে করো হায় কি পরিস্থিতি এসে গেল, বাবা তুমি দেখছো না, আমার যে কি সমস্যা চলছে। তো বাবা বলছেন এইরকম যদি ভাবি তো পরিস্থিতি আমাকে পরেশান করে দেবে, তাই না? তো কি মনে করে খেলা করতে হবে? খেলা, তাই না? তো क्या क्यों का प्रश्न उठता है, তাই না? কখন ডিস্টার্ব হয়ে যাই, যখন পরিস্থিতিতে কেন হলো, কেন আসলো পরিস্থিতি, বাবা তুমি কেন আটকালে না, কেন বাঁচালে না, যখন কেন 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 আসে বাবা বলছেন তখন তুমি ডিস্টার্ব হয়ে যাও। लेकिन जिम्मेदार बाप है, आप निमित्त हो। বাবা বলছেন পরিস্থিতি আসুক, আমি আমার তো হাত ধরেছো, তো তুমি চিন্তা করছো কেন, আমি তো আছি, আমার সঙ্গে পরামর্শ করো, আমি বুদ্ধি দেখাবো, তোমাকে পথে নিয়ে যাব, পরিস্থিতি তো আসবেই, পরিস্থিতিকে ভয় পেলে হবে। तो इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। तो পরিস্থিতির বন্ধনে আসবে না, পরিস্থিতির উপরেও বাবার হাত ধরে অধিকারী আত্মা হয়ে বিজয়ী হব, তাই না? स्लोगन करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। बाबा बोलছেন অহংকার, অভিমান, অপমানের বোধ কখন সমাপ্ত হবে? যখন করণ করাবন হার মনে থাকবে, মানে আমি করণ হার নিমিত্ত করার জন্যে নিমিত্ত আত্মা, আর করাবন হার মালিক আত্মা হলো শিব বাবা। যখন এই কথা মনে থাকবে যে আমি মালিক নই, আমি নিমিত্ত আত্মা, তখন মান অপমান অভিমান কিচ্ছু থাকবে না। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो, তাই না? বাবা বলছেন যদি তুমি সত্য পথে আছো, বাবার হাত ধরে চলছো, তো তোমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। যতই তুফান আসুক, যতই পরিস্থিতি বিশালভাবে আসুক, বা যতই জীবনের নৌকো নড়াচড়া করুক, বাবা বলছেন ভরসা রাখো, মাঝি খুব ভালো, তোমাকে ভঁড় থেকে তুফানের থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তাই না? বাবার উপরে পাক্কা বিশ্বাস রাখো। ঠিক আছে, ওম শান্তি।